namaste to all the great panel members there. Myself, Dr. Shanti Priya, have done PhD under the guidance of Professor Chandramohan sir, and it's great indeed that to work under your panel. So we are blessed indeed, sir. So like you people have suggesting, no? We have to give wonderful thing for the upcoming future generation. ನೀವು So ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ I think I can. ನೀವು ಸರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರ್, ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಟಿಸನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದೆ. ತಕ್ಷಣ ಆಪ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪರ್ಸನಲಿ ನನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾವಾಗ ಆಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ತರ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಸರ್ ನಾನಂತೂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 20 years ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಈ ತರ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅಂಡ್ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಂತೂ. ಸೊ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬಿಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲಂತೂ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ನೀವು ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಹೈ ಪ್ಲೆಜರ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ హ్యాపీ ఇండీడ్. ఇదన్నీ బాగా జరగాలని భగవంతుని ప్రే చేసుకుంటాను. సో ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ వర్క్ ఆన్ ఇన్ ఎ గుడ్ మోడ్. So hope that everything goes. And I do speak Malayalam. I can manage with Hindi, Malayalam, Tamil, Telugu. So being in a south, part of India, and being a daughter of army person, so it's naturally like, And this is a great initiative, sir. I wish God provides great health, all of you, the panel members, stay happy, healthy to serve the country like this as usual. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నేనేమనుకుంటానంటే వాళ్ళ మదర్ టంగ్ లో మాట్లాడితేనే వాళ్ళు కంఫర్టబుల్ జోన్ ఫీల్ చేస్తారు. నేను తొందరగానే అడిగేస్తాను, వాళ్ళు కనెక్ట్ చేసిందే నేను అడుగుతాను. ఐ స్పీక్ ఆల్ దిస్ లాంగ్వేజెస్. ఇఫ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ స్పీకింగ్ ఇన్ యువర్ మదర్ టంగ్, ఇట్ విల్ బి బెటర్ అని నేనే చెప్పేస్తాను ముందుగానే. సో దట్ దే విల్ ఫీల్ దట్ కంఫర్టబుల్ లెవెల్ అండ్ దే విల్ ఓపెన్ అప్ మోర్. ఇంకొకటి ఏమంటే ప్రొఫెషనల్ గా టర్మ్స్ వాళ్ళకి రాదు. మేమేమన్నా ఇంగ్లీష్ లో అడిగేప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పడానికి కొంచెం అన్ఈజీగా ఉంటుంది. అప్పుడు వాళ్ళు లోకల్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడితే వాళ్ళు కంఫర్ట్ గా ఫీల్ చేస్తారు. వెదర్ ఇట్ ఇస్ ది స్టూడెంట్ ఆర్ ది ఏజ్డ్ పీపుల్, there is no barrier again. அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா வெரி வெரி சிம்பிள். அதாவது குழந்தைங்க கம்யூனிகேட் மற்ற மொழிகள்ல பண்ணலாம், பட் அந்த உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் தாய்மொழியில மட்டும்தான் பகிர்ந்துக்க முடியும். இருக்கிறாங்கன்றதுக்காக நான் பேச சொன்னேன். கண்டிப்பா சார், இமோஷன் நமக்கு தாய்மொழியில தான் கனெக்ட் ஆகும் சார். அதே நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்புறேன். Thank you so much.